période. Jésus-Christ a marqué les vies. Nogi période. On passe à l'école. On peut Bill Mitch. Jésus-Christ a marqué les vies. Мы хотим передать действительно, это пастор, где мы здесь пастор были в церковь. Это церковь, которая очень сильно нас поддерживали в свое время. Если сегодня я здесь на Украине, благодаря этого Бога, который действительно, много раз люди знают это свидетельство, откуда, какой церковь мы были. Это тоже церковь, где мои родители ходили, пока они были в Африке. Поэтому действительно пастор умер в Южной Африке, и жена пастор, действительно, это очень один из самых больших церквей вообще в нашей стране. И каждый церковь, который они связывают с ними, они посылают, как называется, слова, поддержка, действительно, потому что это очень, вы понимаете, что когда человек потеряет свою близкую, родную, поэтому, чтобы не было просто слова, но чтобы коснулся их сердца, что на самом деле, что народ Украины их любит, поддерживает, что еще можно сказать, благословляет, поэтому мы все любим. Эта песня говорит, если вы видите меня в радости, это потому что Иисус Христос коснулся мое сердце. Если вы видите меня в радости, потому что Иисус пришел в мою жизнь. Мы будем просто так делать. Громко, громко. Seigneur a débordé, la voix du Seigneur a débordé, la voix du Seigneur a débordé. Je vois les mamans danser, la voix du Seigneur a débordé. quand je vois les papas danser, la voix du Seigneur a débordé. si vous me voyez danser, Если вы видите меня танцуете, это потому что жизнь Иисуса коснула меня. Потому что радость Господа наполнила меня. Seigneur a débordé. La joie du Seigneur. Skажите Аллилуйя! Скажите Аллилуйя! Jésus, сейчас будем говорить, что Иисус Христос, Он будет побит гол. Jésus-Christ a marqué le but. Мы будем говорить сейчас, Иисус Христос, Он побил гол. Jésus-Christ a marqué le but. Oh, Jésus-Christ поставил гол. Когда поставил гол, мы все даем ноги вперед. Jésus-Christ a marqué le but. Ноги вперед. On поставил гол. On побил мяч. Jésus-Christ a marqué le but. Nasz Bóg, on ludzie się. Nasz Bóg ludzie się. On dal nam победа. Bóg dal nam победа. Да, спасибо. Спасибо.
Если я буду говорить, да. Кто-то на русском языке можно говорить? Мама Таня, кто-то есть или кто-то? Да, мама Таня, можно вас сюда? Я вас, да, пожалуйста. Вы просто говорите именно, что вы пожелаете крепость, желание, я буду переводить. Дорогая церковь Кинсаши, дорогие наши братья и сестры, возлюбленные в Господе, мы вас приветствуем любовью Господа нашего Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Я буду переводить. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous voulons vous saluer dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Мы желаем вам крепкого здоровья, Nous процветания, vous souhaitons радости в Господе, la force en Jésus-Christ, la Божьей joie en Jésus-Christ, la victoire en Jésus-Christ, Божьей благодати. la grâce en Jésus-Christ, И да благословит вас Господь, et que Dieu vous bénisse, да презрит на вас светлым лицем Своим, que la grâce et que Dieu vous accompagne, дарует вам мир que Dieu vous donne la paix и благодать et encore une grande grâce. вам и вашим семьям. Oui, oui et toute votre famille. Мы любим вас. Nous vous aimons. Мама Ланга, я говорю вам. Maman Langui, on vous dit, Да. Поздравляем вас. soyez bénis en Jésus-Christ. И мы с вами, мы поддерживаем вас в молитве, мы Nous молимся за sommes вас. avec vous de tout cœur et nous vous soutenons dans les prières. Au nom de Jésus-Christ. Et bien aimés, nous vous aimons, Jésus-Christ. Nous sommes ici en Ukraine et nous voulons remercier la fondation, nous voulons aimer le combat spirituel, nous voulons remercier la famille Olangui et particulièrement Maman Olangui. Nous sommes ici et nous pouvons dire que vraiment que Papa Olangui était vraiment un homme de Dieu, un prophète. Et pour moi, c'est vraiment un exemple. Je vais vous dire un petit témoignage. C'est que ici, je suis avec la maman de ma belle-mère, la maman de mon épouse. Et quand ils avaient eu le 50e anniversaire de leur mariage, papa et maman Olangui les a fait une surprise. Et nous étions étonnés. Et pourtant, ce n'est pas la famille. Et pourtant, la famille même n'avait même pas pensé à ça. Et quand nous étions réunis après quelques temps, j'avais dit à toute la famille que vraiment, c'est pour nous un grand exemple. Et nous devons avoir aussi cette bénédiction-là. Donc, maman et papa Olangui, sont des gens qui savent vraiment honorer les personnes. Et vraiment, pour moi, c'était un grand exemple. Que Dieu vous bénisse. Maman Olangui, nous sommes avec vous, nous vous soutenons et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le ministère du combat spirituel, nous rendons grâce au Seigneur pour cette journée merveilleuse que nous sommes réunis aujourd'hui pour vous soutenir, Maman Olangui, et toute l'équipe, toute la famille CFMC à Kinshasa. Je sais que Dieu va nous faire grâce un jour, on va nous retrouver grâce à vos prières, grâce à ce ministère. Je suis ici en Ukraine et toute l'assemblée de l'Ukraine dit Alléluia. Il vous soutenez, nous sommes avec vous. Vraiment, c'était un choc pour nous, mais comme Papa Olangui nous a laissé ce message de lui pleurer dans l'adoration et dans la louange, c'est pour cela que nous sommes fortifiés. Et pour votre message que vous avez dit ces jours-là, ça nous a fortifiés et nous savons que nous allons de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Et toute la famille Olangui, nous vous disons vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous protège dans le plan qu'il a pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Olangui, on vous aime. Si Dieu nous donnera l'occasion, on va encore nous revoir. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Alléluia. Bonjour maman. Maman, nazangi maloba ya koloba. Elekeli ngai mama na ngai. Ominiene slovo shobi gabaritia. Na yebi
Nzambe oyo apesaki biso papa na biso Yazna po Shobok, te Kator Viliki Bok, bosoutenir biso na Kator mosala na Vipatniali, ye Imena Eta, akotika yo te Oni Butiba Savlat, Petamo, Yaveru, akozala na yo elongo mama na bana Bok Budi po te Prolonget, mama nayebi ndenge nini nakoki kolobela Pasa yo Slovaniet, Shobi nayebi Gavarit, te mama nazokoka te Ya Nizna, Sho Dabavit, no Proslovo po Binyaniet. te toyebi te nayebi nzambe ayebi yo koleka biso amoni mosala oyo otikali na yango afortifie yo makasi Gloire à Dieu. biso toza nsima na yo tokotika yo te mama tozobondela mpo na yo Gloire à Jésus. yango Mwimoli mzaza tibia. naza na mingi ya koloba te nayebi Omneniet Noga Shobi Gavarit, nzambe akosala tokomonana Bog on verne i Bog, da Bog da Padierge Tibie. Amen. Amen. amen Slava Gospoda. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je n'ai pas si bas.